उपाय କରିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ଏମିତି କହିବା? ସିଏ ତ ନିରବନ ଶୃଙ୍ଖଳ। ସିଏ ଅଞ୍ଚା କହୁଛି ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ସିଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଉ 2 ଜାଗାରେ ଛିଡା କରିବାର କାରଣ କଣ? ସିଏ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜେ ଛିଡା ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜିତିଲା ପରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏମିତି କହିବାର ମୋର କଣ ଅଛି? ମୋ କହିବାଟା ସେ ନିରବନ ଶୃଙ୍ଖଳ। ତାକୁ ଜାଣିକିରି ଆମେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ସିଏ ହଉଛି ପର ଜାତି, ତେଣୁ ବିଦା କରିବା ଦରକାର। କହିଲେ କଣ ହବ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ଜାଣି ବିଦା କରିଦେବେ ନା ଭୋଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଥିଲା ସେ କଣ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କି? ସେ କିଛି ଧକ୍କା ପାଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସେଇଭଳି ହବ। ତାକୁ ଦିଦି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଦିଦିଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି କ୍ଷମତା ଅଛି ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ କି ହାତରେ ରଖିଛି ସବୁଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ତ ହାତକୁ ନବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସାର୍, ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ଖରାପ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣ୍ଡୁ ଯାହା ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ସେଠିକୁ ନବୀନକୁ କଣ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ ଆଉ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଦିନ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତେଣୁ ଦଳକୁ ଆଜି ଖାଇଦେଲା ପାଣ୍ଡୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ପୁରା ଲୋକ। କଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲିନି? ମାନେ ଏ ସମାଜରେ ଲୋକ ଚାହିଁଗଲ, ଆମେ ନେତା। ନାଇଁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ରଖିଲେନି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆପଣ ଜଣେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନା ଜଣେ? ହଁ। ଯେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ। ଓହୋ ହୋ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆର ବିକଳ୍ପ? ଆପଣ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ପୁରୁଖା କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ ମତ ରଖିବେ? କେମିତି ଏହାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସମାଧାନ କେବଳ କ୍ଷମତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଷମତା ପାଇଁକା ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସାରା ଭାରତରେ। ନିର୍ବାଚନରେ ହଠାତ୍ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜେପିର ମୋଦି ଶାହା ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସବୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକି ଦେବାକୁ ବସିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାବି ପାଣ୍ଡୁ ଆଜି କି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଠି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରିକି ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ? ଏ କଥା କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପାଣ୍ଡୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁ ଆଜି ଖାଇଦେଲା। ତାର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିଛି ଥିଲା, ସେ ଆଜି ଏଠି ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାକି ମାନେ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଡୁ ପଳେଇବ? ନାଇଁ, ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ସାର୍, ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡିଶା ଛାଡିକି ଯିବନି ଆଉ। ମାନେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ପଳାଉ। ବିଜେଡି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ପଳାଉ, ଆପଣଙ୍କର ମତ? କିଛି ଖରାପ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କର କିଛି କଣ ଖରାପ କରୁଛି? ସେମିତି ସରକାର ସବୁ ନେତା କିଛି ଭଲ କଲେ କିଛି ଖରାପ କରିବେ। ସେଇଟା ତ ସାର୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ନା। 100% ତ ଯଦି 100% ତ ସାର୍ ଯଦି ହେଇଯାନ୍ତା ତ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତା ନା। କହିବେ ଦେଶ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଖା ନେତା ସମୀର ଦାସ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଦାମୋଦର ରାଉତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସେମାନେ ସବୁ ପୁରୁଖା ନେତା, ପୁରୁଣା ନେତା ସବୁ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ,
एमाने सब कांग्रेस रो आसी प्रथम आसिले जो नेता विशृंखला करते दलू विदा कर लोक मैंने संतुष्ट होते एक्चुअली प्रदीप पाणिग्राही एक्चुअली से माने बेशृंखला करुथिले ना आपण भाबुनांती जे से माने नहीं आपण बेशृंखला करुथिले बा भाबुनांती से नवीन को ठीक रास्ता रे नउथिले ए पांडियन को चक्रांत रे से माने आगुरु रास्ता रो कंट्रोल बाहर कला हां नहीं आपण एई कथाटा भाबुचंती कि मोर प्रश्न देखंतु वर्तमान जतले जे कहिछि नवीन को ठीक कथा तांको रास्ता रो हटेबा पई माने आपनकर बीके पांडियन कर गोटे चाल न बोले हमें केमति भाबिबा धीरे 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 से तो वर्तमान 15 वर्ष 10 वर्ष हेले ना वर्तमान 10 वर्ष हबो नवीन बाबू को 19 निर्वाचन रु से नवीन बाबू को प्राइवेट सेक्रेटरी दायित्व नैथिले तो धीरे धीरे प्रदीप पाणिग्राही गले बैजयंत पंडा गले पूर्व दाम राउत जाइथिले पूर्व एमती जेते नेता मुह खोली नवीन को सटीक कथा सटीक वार्ता देवा को चाहिए सब दल रू बाहर काली आउ कहार भी पारी पड़ी पारे तो यही परिस्थिति आप वरिष्ठ कर्मी आपन परिचय दौरान तो कौन कौन भावुं एबे 147 एमएलए ता बिचरू की भल पांडियाना भल कर चली मने मने आ अच्छा हमर 6.5 कोटी लोक हां सिद्रु की जने भल आसिले ने एका पांडियाना तमिल आसी भल कोठी जदी ता किछ मना नाही हां ए आ पूर्वरु करीमन थिले हां से जाई जदी हां आ पूर्व अनेक नेता जाई जदी तो पांडियान को भी करजु हां नवीन को तो कथा कहया आमर कार साहस नाही तेणु कहला भाया लोक दरकार पांडु को विदा करियार अछि जे जे सर देखो आपण जने साधारण जनता एमती साधारण जनता माने मिसिले कोन हबनी आपण सब बळे पुलिस प्रशासन व्यक्तित्व को काई निर्भर करते सुन आपण को मुहरे किछि समय पूर्व हम सुनुतलु जे महात्मा गांधी भी आरंभ बाहरी तो आपण भी ही परिबे आपण जदी भाबुछंती जे इटा गोटे अशुभनीय होउची हम ओडिसा को गोटे बदनाम करा जाउची गोटे पूरा अशुभनीय जाकी हमर जगन्नाथ होती प्राणचंद्र से जगन्नाथ को टोटल नहीं जीव अच्छा आपण एक कथा भी भाबिलेनी जे जगन्नाथ को से तमिलनाडु नहीं जीव बोली नहीं जीव तो ये जो 5 वर्ष आसीबो नहीं आज्ञा के 5 वर्ष नहीं जीव तो वर्तमान आज चली तृतीय पर्याय निर्वाचन आज चली वर्तमान आपण ए जिनसटा को केमिति प्रतिहत करिवे बोली भाबुछंदी एबे नवीन बाबू शारीरिक असुस्थ सी मैंने भाभी जे असुस्थ भितर मु मोर हाथ करने भी ओडिशा को अच्छा तांकर उद्देश्य या को खरा तरह बुले जो कौन तर उद्देश्य तो स्वास्थ्य ना इलेक्शन जीतिया सी कौन घर बसले लोक कहले 25 वर्ष कहीं 52 वर्ष भी देदेवे सी दायित्व दिवती लोक भल पाती लोक पांडियान को भल पाते एवं तो नवीन को भोट देवे ना पांडिया ये कोठी गोटे चक्र व्यूह भितर ओडिशा को हाथ टेकी देवा से जगन्नाथ राज्य को रखिए न रखिए नहीं से सी चिंता करिए ओडिया माने सेही पुणी आउथरे सेही कथा करिवे सेही जगन्नाथଙ୍କ कथा अच्छा तो जेतबेले असुविधा पड़े जेतबेले आमे पूर्वरु मध्ये अनेक तार नजरी अछि जेतबेले ओडिया मान ऊपर कोनोसी विपद पड़े हाथ टेकी दिए से महाप्रभु को जे महाप्रभु तमको तमे रख नै कोन हां नियति जेतबेले महाभक्त हला अन्य क्षेत्र समस्त एकता डाकिले जे जगन्नाथ हमको रक्षा कर सी तार विकल्प बाट देखले रखिले आज्ञा किंतु हमको विपद पड़लानी ये भितरु आ के रक्षा ने एका से जगन्नाथ ताले बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर बहुमूल्य मतामत रखिले आपण हमकु फोन करले आ आपनकर निजर मत रखिले
से राजधानी रिपोर्टर तरफ आपको अशेष अशेष धन्यवाद। साधारण ओडिया लोक मैंने भी आपण न्यूज को खबर को शुणुंट से तार प्रतिक्रिया रखिए प्रति उत्तर रखिए जड़े बुद्धिजीवी हिसाब से तिर्तोल फोन कर कहते तार कोठी ना कोठी आगामी दिन में ये गोटे विचार करेंगे ओडिशावासी अस्मितार कथा जिते आम ओडिया कहूचे कोठी ना कोठी टका बांटी लोक चमक चमक दबा पांडियान बुद्धि केमी सरकार करू मु रही दायित्व आज्ञा नवीन एत दुश्चिंता नुह हाँ 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 सब करा निहाती 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 ठीक अच्छे आपण जहाँ आपण मतामत रखिले आम या लोक आनिबा आपण कथा को साधारण जनता पाखे पहुंचेबा देखा जाऊ ओडिशावासी याकू केमती ग्रहण करुछन्ती साधारण जो ओडियाकर आपण जने वयोज्येष्ठ व्यक्ति आपनकर जहाँ मत प्रकाश करुथिले तेणु निहाती भाव में देखिबा आगामी दिन में ये साधारण जनता आपण वार्ता को आपण कथा को केमती ग्रहण करछि ताहा ही देखिबा को बाकी रहला। आज्ञा सर आ किछि कहउछन निजे बुला निजे देखुना जगन्नाथ को खंडिया अटोरे बसी बुलेले कौन आम से 4.5 प्राणचंद्र जीए ना शुणिले सकाल दिनटार पाप परिवर्तन हो जाए बुलेले कौन जगन्नाथ कौन बाबूजी कौन बरदान बाड़िया ठाकुर ना कौन निहाती निहाती आपनका बढ़िया बुद्धिजीवी ही तार प्रकृत ओडिशार परिचय देबे तेणु आगामी दिन में आम निहाती भाव में आशा करिबा साधारण ओडिया को निजर हृदयर स्पंदन भावी या ग्रहण करेंगे एवं निजर निजर मत पोषण करेंगे मत व्यक्त करेंगे एवं आगामी दिन कौन करा जाई पारि दिगरे कोठी ना कोठी विचार करेंगे समग्र ओडिया बोली आम आशा करवा निहाती भाव में बहुत बहुत धन्यवाद आपण फोन कले आपनकर बहुमूल्य मतामत प्रदान कले निहाती भाव में आपन को बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।